स्टूडेंट वेलकम टू आरपी एजुकेशन पिला माने आज तुम साहित्य रो एग्जाम सरी जाइए आमे तार 50 मार्क एमसीक्यू रो आंसर जानिबा। तो प्रथम प्रश्न आसला शिखर समीर रो अर्थ कौन। तो पिला माने एठी हमर उत्तर हे जिवो जल कणान धारण करथिया वायु ऑप्शन बी हबो सठिक उत्तर। 2 नंबर उत्कल माता चक्षु कहार प्रदर्शन रे उभासित अटे। तो ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर ज्ञान और विज्ञान। 3 नंबर शिवंक ठारू सिंहनाद मागिया प्रथमे किए कहिथिले। उत्तर हो ऑप्शन डी सहदेव कहिथिले। 4 नंबर भीम केउं दैत्य को मारी शिव को सहायता करथिले। ऑप्शन सी अश्लेषा को मारी। 5 नंबर रावणर 2 मंत्री नाम कौन थिला ना सुक और सारण। ऑप्शन सी सठिक उत्तर। 6 नंबर बुद्बुद शब्दर अर्थ कौन। आमर एठी सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी पानी फोटका। 7 नंबर कहा आगमन रे अवनी निश्चल होईगला। ऑप्शन सी निशा आगमन रे। 8 नंबर गलाणी तो गला कथार संगात केउं कवि लिखिचंती। यह बलदेव रथ लिखिचंती। 9 नंबर किए माँ सीता शुभागमन को अपेक्षा करथिला बोली कुहा जाइछि। ऑप्शन सी तमसा। 10 उषांक चरण कौन आहरण करे बोली वर्णना करा जाइछि। ऑप्शन बी ज्योति। 11 नंबर केउंठारे झरणा सृष्टि करथिबा कथा कवि कहिचंती। ऑप्शन डी मरुपथरे। 12 नंबर कौन करी भुवन सारा हसाइबा पई कुहा जाइछि। ऑप्शन बी तंद्रा परस भिन्न करी। सठिक उत्तर ऑप्शन बी। 13 नंबर मन सुख पाई सर्वसहमति कौन देछि। ऑप्शन ए नई समुद्र रे हस कथा। 14 दुख दड़मड़ी सहिबाकु मते पदरे दड़मड़ीर अर्थ कौन अटे। ऑप्शन सी जंजाल अटे। 15 नंबर असहयोग आंदोलन रे कर्मी त्रुटि व्युचित को लक्ष्य करी लक्ष्मीकांत केउं लेखा प्रकाश पाइथिला। एठी सठिक उत्तर हो असहयोगीर आत्मकथा। ऑप्शन डी। 16 केउंठी लक्ष्मीकांत रचना। ऑप्शन सी चटक चंद्रहास चंपू। 17 नंबर वाद विसंवाद सत्ते पल्लीग्रामर नरनारी भितर जाति धर्म निर्विशेष कौन थाए। ऑप्शन डी एक परिवारत। 18 मनुष्य को सब बेले युक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे एथिपाई प्रावधिक केउं कारण दर्शाइचंती। ऑप्शन ए से बहु परिमाण में गतानुगतिकतार दास अटंती बोली दर्शाइचंती। सठिक उत्तर ए। 19 सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी केउं पत्रिका प्रकाश पाइथिला। उत्कल साहित्य रे प्रकाश पाइथिला। 20 नंबर प्रावधिक मतरे जड़ विज्ञान केते भागरे विभक्त। जड़ विज्ञान 2 भागरे विभक्त। 21 फकीर मोहन को परी जे माने ओडिया भाषा पई चिंता करथिले सेमान को कौन कुहा जाउथिला। सेमान को रिंग लीडर कुहा जाउथिला। 22 नंबर किए निजर मातृभाषा बंगला रे लेखिया पई ओडिया रे लेखिबा छाड़ी देइथिले। ऑप्शन सी अनंत शंकर राय। 23 नंबर विवेकानंद सन्यास ग्रहण करिबा परे केबे प्रथम परिभ्रमण रे बाहरिले। 1886 मसीह। 24 मनीष को न बदले कौन भांगिबा सहज नुहे बोली प्रावधिक उल्लेख करिसेंती। ऑप्शन डी पुराणा समाज। 25 नंबर केउं पत्रिकार प्रकाशन वर्ष त्रुटियुक्त अटे। उत्कल साहित्य 1868 मसीहा। ऑप्शन बी सठिक उत्तर। 26 नंबर केउंठी गंगाधर रचना नुहे। बसंत कोकिल गंगाधर रचना नुहे। 27 गाल्पिक काठ गल्प कौन देखा चाहिए। एठी उत्तर हो शिक्षित मनुष्यर सठता और स्वार्थपरता। ऑप्शन ए। 28 नंबर शेष में काठ चिरिबा केते मूल्य देवाकू स्थिर होइथिला। ऑप्शन बी 3 टंका 12 अना। 29 राजस्वरी देवी केते जन योद्धा को नहीं सम्मुख समर को जीवाई प्रस्ताव देले। 12 जन योद्धा को नहीं। 30
ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠିକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା ଅଶୋକ କହିଥିଲେ। ବେଲ ଅସତତ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧୃତି ନିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଡି ଭାଗବତର। 32 ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀରଙ୍କ ଜିନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜିନ ଅସତତ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 33 କିଏ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା? କଥା ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରୀତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 34 ମହାପାତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି? ଏହା ପୁରବୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 35 ଚିହ୍ନିବେନି ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ, ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଏହା ଧରମାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା। 36 ନମ୍ବର ଯାହାପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେହି ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ ଆସତି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 37 ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଓ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏହା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। 38 ସତରେ ତମେ ଆସିଛ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏହା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। 39 ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ବାକ୍ୟଟିର ସଂକ୍ଷେପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି? ଏଠି ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଅଛି। ଏହା ଉପସର୍ଗ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନତବିଧି କ'ଣ? ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାକୁ ନତବିଧି କୁହାଯାଏ। 41 ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦନ୍ତେଶ ମୁଦ୍ନେଶ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମୁଦ୍ନେଶଟି ଦନ୍ତେଶଟି ମୁଦ୍ନେଶ ହୋଇନଥାଏ। 42 କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 43 ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଅପସନ୍ ବି ଗୋଲକ ବିହାରୀ। 44 ଚୋଖୀ ରାଗର ଛନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 15ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 45 ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ ଘାସ। ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଏହା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା ହୁଏ। 47 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନୀରବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। ଅପସନ୍ ଡି। 48 ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ତନ ତନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଧିକ ଆଶୟକୁ କମ୍ ମିଳିବା। 50 ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା। ବକ୍ତବ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଏହା ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ତୁମର 50 ମାର୍କ MCQର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।